ومن والاه أما بعد. Baik, beliau mengucapkan bismillah, salawat beriringkan salam, alhamdulillah, salat bersangka kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dan para pengikutnya. Amma ba'du. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, dan di antara hal yang dikabarkan oleh Nabi SAW مما يحصل في آخر هذا الزمان, dari apa-apa yang terjadi dalam akhir zaman ini, وهو من الفتن, yaitu hal terkait perkara fitnah. قلب الحقائق, تقليب الحقائق, يعني الحق يصير باطل والباطل يصير حقا. Terjadi perubahan, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث, Nabi SAW menyabdakan dalam satu hadisnya, إن بين يدي الساعة سنوات خداعة. Sesungguhnya apa yang akan terjadi di hadapan hari kiamat nanti adalah tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. أي في آخر الزمان. Maksudnya hal tersebut terjadi pada akhir zaman. يصدق فيها الكاذب. Orang yang dusta dibenarkan. ويكذب فيها الصادق. Sebaliknya, orang yang benar didustakan. ويخون فيها الأمين. Orang yang jujur, yang amanah dikatakan khianat. ويؤتمن فيها الخائن. Orang yang berkhianat dikatakan dia amanah. فهذه من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Ini merupakan fitnah yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها في آخر الزمان. Yang pasti akan terjadi pada akhir zaman. وهذا موجود في هذا الزمان. Perkara fitnah yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini telah ada. وحاصل. Dan terjadi. فصار الصادق يكذب. Orang yang jujur sekarang didustakan. وصار من معه الحق على باطل. Orang yang bersamanya kebenaran dikatakan bersamanya kebatilan. كما تقدم معنا. Sebagaimana telah berlalu bersama kita. وصار الكاذب هو الصادق. Sebaliknya, orang yang dusta dikatakan dia jujur. أليس من يأتي بأشياء كاذبة Bukankah orang yang membawa sesuatu yang dusta ويأتي بأشياء لا تصدقها العقول mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin dibenarkan oleh akal yang sehat? كثير من الناس يصدقه Mayoritas manusia membenarkannya ويتبعه dan mencontoh dan mengikutinya. فإذا ظهر فإذا ظهر الناصح يبين كذب هذا. Apabila seorang penasihat mulai muncul memberikan nasihat tentang kebenaran hal tersebut بالدليل ليس تكذيب بدون دليل. dengan membawa dalil, bukanlah kedustaan tanpa dalil, اتهمه الناس maka penasihat tersebut penasihat tersebut dicurigai oleh manusia, bahkan didustakan وكذبوا. dan didustakan. إذن من صدق؟ Kalau begitu, siapa yang dibenarkan? الذي أتى بالكذب. Yang datang membawa kedustaan. ومن كذب؟ Siapa yang didustakan? الذي جاء بالصدق. Yang datang membawa kebenaran. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. Inilah fitnah yang dikabarkan tentangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
قد يقول قائل كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ Mungkin seorang bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui yang benar dan yang salah? يقال بما تقدم معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Maka jawabannya seperti apa yang telah berlangsung pada kita dari hadits Nabi SAW. تركت فيكم شيئين Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. ما إن تمسكتم بهما Apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, لن تضلوا بعدي. niscaya kalian tidak akan pernah tersesat sepeninggalanku. كتاب الله Al-Quran, وسنتي. sunnah Nabi SAW. هذا الذي جاء بالكذب Ini orang yang datang membawa kedustaan, يقال له ما دليلك؟ maka katakan kepadanya, mana bukti kebenaranmu? من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله Baik عليه dari وسلم. Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. فإذا قال ها العالم الفلاني يقول Jika dia menjawab dengan ucapan ini, ucapan seorang alim yang berkata, لا يقبل هذا الكلام. maka tidak usah diterima ucapan demikian. لا يقبل قول العالم إلا بدليل. Tidak boleh diterima ucapan seorang alim siapapun dia, kecuali dengan dalil. ويقال لذلك الآخر Maka dikatakan kepada orang yang lain, لماذا تكذب هذا الرجل؟ kenapa engkau dustakan orang ini? فيقول لأن الله عز وجل قال. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. إذن من هو الصادق؟ Kalau begitu, siapa sebenarnya yang benar? الذي جاء بالدليل. Yang benar adalah orang yang bicara dengan dalil. الذي أفتى بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه Orang وسلم. yang benar adalah orang yang berfatwa dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. ليس الذي أفتى برأيه وبعقله Bukan orang yang berfatwa dengan pendapat dan akalnya, أو باستحسان من عند نفسه. atau dengan anggapan baik dari dirinya. لا. Bukan demikian. إذا أردنا ألا نضل Jika kita menghendaki untuk tidak tersesat, وأن نكون على الصراط المستقيم dan kita menghendaki untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, فلنتبع الدليل. maka hendaknya kita mengikuti dalil. الدليل من الكتاب والسنة. Dalil dari Al-Quran dan sunnah. ليس الدليل قول العالم Bukanlah sebuah dalil ucapan seorang ulama أو رأي فلان atau pendapat fulan, ولو بلغ ما بلغ walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi من العلم dari ilmu yang dia miliki, ومن الزهد والعبادة. walaupun dia memiliki zuhud dalam ibadah, ولو زعم أن عنده كرامات. walaupun dia mengakui bahwasanya dia memiliki berbagai karamah, بل لو رأينا بأعيننا bahkan kalau kita menyaksikan dengan kedua mata kita أنها حصلت له كرامات bahwasanya dia mendapatkan karamah, فلا يحق له maka tidak pantas baginya, ولا يجوز له maka tidak boleh untuknya أن يأتي بعبادة dia mendatangkan satu ibadah أو يحرم حلالا atau mengharamkan yang halal أو يحل حراما atau menghalalkan yang haram, إلا بدليل kecuali mendatangkan dalil من الكتاب والسنة. dari Al-Quran dan Sunnah. فلذلك يقول الإمام الشافعي Oleh karenanya Imam Syafi'i berkata, رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل apabila engkau melihat seseorang يطير في الهواء dia terbang di angkasa أو يمشي على الماء atau berjalan di atas air, فلا تغتر به jangan tertipu dengan dirinya حتى تعرض أمره sampai engkau timbang perkara tersebut على الكتاب والسنة. di atas timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. هل يعمل بالقرآن؟ Apakah dia senantiasa mengamalkan Quran? هل يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah dia beramal dengan hadis Nabi SAW? فهذا يحترم Maka ini harus ditimbang, diukur, ويعرف قدره، dan dia diketahui keadaannya. وليس من قدره أن يحل حراما Bukanlah kedudukan dia untuk menghalalkan yang haram, أو أن يحرم حلالا atau sebaliknya malah dia mengharamkan yang halal, أو أن يشرع عبادة atau dia mendatangkan satu syariat dalam satu ibadah لم تشرع
لم يشرعها رسول الله yang صلى tidak الله عليه pernah وسلم. disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. نضرب مثالا. Kita berikan satu contoh. من أتى بصلوات Barang siapa mendatangkan berbagai selawat Nabi, على النبي صلى الله عليه وسلم selawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, لم يأتي بها النبي صلى الله عليه tidak وسلم pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan tentang selawat tersebut, وزعم أن هذه صلاة صحيحة. dia menganggap bahwasanya selawat tersebut adalah perkara selawat yang benar. ما دليلك؟ Apa dalilnya? من الكتاب والسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Apakah datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? ما في دليل. Maafi dalil, tidak ada dalil. وإنما فقط مجرد خيالات Walaupun yang demikian hanya datang dari khayal, ومجرد كذب datang dari kedustaan, ومجرد خرافات، datang dari cerita-cerita palsu. فهذا يرد قوله Ini ucapannya akan tertolak, ولا يقبل. tidak boleh diterima. فالواجب علينا جميعا Maka yang menjadi kewajiban bagi kita semua أن نتمسك بالكتاب والسنة senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah على فهم سلف الأمة. di atas pemahaman para salaf umat ini. Yakfi. Bisa loh. Hal yakfikum? Cukup? Cukup? Khalas. Baqi lakum as-su'al. اللغة العربية اقرأ يا أخي أحسنكم الله. ها؟ Pertanyaannya datang, ya. Ini subhanallah. Ini banyak ikhwan-ikhwan. Dan banyak insyaallah di belakang banyak akhwat-akhwat. Hadir para akhwat enggak? Hadir ya. Pertanyaannya ini pertanyaan perwakilan dari para ikhwan yang jomblo. Ini dia. Apa nasihatmu untuk kami wahai Syekh, untuk para pemuda yang tertunda dalam pernikahan? Masya Allah. Ini judul pembahasan dengan pertanyaan bainas sama'i wal bir. Yang bertanya ini Syekh, ya ini alladhi yas'al hada, as-su'al yati nahnu inda mawdu'an manhajiyah wa hadha su'al yati an az-zawaj bainas sama' as-sab' wal bir. لكن لا بس نصيحة من حق المسلم. تفضل. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الذي يسأل بالعربية لا يحتاج إلى ترجمة. ما يحتاج، لكن غيره يحتاج. غيره يحتاج، يمكن هذا يترجم. أنت تكتب. Baik. Yang bertanya pakai bahasa Arab perlu diterjemahkan. Datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. فإنه أقض للبصر وأحسن للفرج. Karena menikah merupakan hal yang dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول Dan Nabi SAW bersabda للنفر الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi SAW bersabda terkait tiga orang lelaki yang datang ke rumah Nabi SAW. فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Dia bertanya tentang bagaimana keadaan ibadah Nabi SAW. فكأنهم تقلوها رأوها قليلة. Seakan dia meremehkan cara ibadah Nabi SAW. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Mereka berucap dalam anggapan mereka, dalam ucapan mereka, Nabi SAW manusia yang diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. فقال أحدهم أما أنا
فلا أتزوج النساء. Karena mereka menyadari Nabi SAW orang yang diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, maka mereka merasa berbeda. Akhirnya mereka berkata, satu di antaranya, aku tidak akan menikah dengan wanita. وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. Yang lain, yang kedua berkata, aku akan terus sholat malam, nggak pakai tidur. وقال الآخر أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. Yang ketiga berkata, adapun aku akan terus berpuasa, tidak akan berbuka. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا. Perkara tersebut terdengar oleh Nabi SAW. فقال أما أنا فأتزوج النساء. Maka Nabi SAW bersabda, adapun aku adalah manusia yang menikah dengan seorang wanita. قال قبل ذلك أما أنا فأتقاكم لله. Sebelumnya Nabi SAW mengatakan, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. وأخشاكم له. Ya, dan yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. فأنا أصلي وأنام. Dan aku sholat, tapi juga aku mengambil porsi tidur. وأصوم وأفطر. Aku juga berpuasa, tapi aku berbuka. وأتزوج النساء. Dan aku menikah dengan seorang wanita. فمن رغب عن سنتي Barang siapa benci dari tuntunan sunnahku, فليس مني. maka dia bukan bagian daripada golonganku. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Menikah, wahai saudaraku, ini merupakan sunnah Nabi SAW. بل سنة الأنبياء والمرسلين من قبل. Bahkan sunnah seluruh para nabi dan rasul yang terdahulu. قال الله عز وجل. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Kami jadikan untuk mereka istri-istri. Bukan istri-istri. Dan keturunan-keturunan. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالزواج. Nabi SAW yang memerintahkan untuk bernikah. قال تزوجوا. Nabi mengatakan menikahlah. لماذا؟ Kenapa? لأجل تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Tujuannya untuk memperbanyak umat Nabi SAW. تزوجوا الولود الودود. Menikahlah dengan seorang yang subur dan memiliki tali kasih, cinta, lemah lembut. فإني مكاثر بكم الأمم. Karena aku akan bangga dengan kalian yang banyak. فينبغي لمن استطاع أن يتزوج. Maka seyogyanya bagi orang yang mampu untuk menikah. ما في حاجة للتفصيل. استطاعة. ما في حاجة للتفصيل. ما في حاجة، خلاص معروف. فعليه أن يبادر إلى الزواج. Hendaknya dia segeralah menikah. زد. ما رأيت أنعم الدنيا من الزواج. أيوة يعني إيش؟ ما رأيت من أنعم الدنيا من بعد الزواج. لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما معنى الحديث أن يعني اكتمال نعمة الدنيا بالزوجة الصالحة. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang maknanya hendaknya seseorang mencari pasangan yang dapat menggiring kepada ketaatan. ولا يقول العبد هنا تنبيه ولا يقول الشاب أنا لا أفتتن بالنساء. Ini peringatan. Jangan sampai ada seorang pemuda yang berkata, aku tidak terfitnah dengan seorang wanita. فهذا يكذب على نفسه. Dia sedang berdusta atas dirinya. النبي صلى الله عليه وسلم يقول Nabi SAW bersabda, ما تركت بعدي فتنة. Aku tidak ada satu fitnah yang aku tinggalkan setelah kematianku هي أضر على الرجال من النساء. yang lebih bahaya dibandingkan seorang wanita. فلا يقول العبد أنا بعيد عن هذه. Jangan pernah seorang berkata, aku jauh dari fitnah itu. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. Nabi yang mengkhabarkan tentang yang demikian.
وهو الذي لا ينطق عن الهوى. Dia Nabi SAW adalah manusia yang tidak berucap dengan hawa nafsu. إن هو إلا وحي يوحى. Tidak lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر Nabi SAW mengkabarkan tentang perkara ini بوحي من الله. wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. ولذلك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karenanya sunnah yang ditetapkan dari Nabi SAW أيضا وحي من الله عز وجل. begitu pula merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakfi. Kelas. Yani Syekh setan selalu saya ada dua fitnah terbesar bagi laki-laki, yaitu wanita berharta. Mohon nasihat untuk selamat dari keduanya. Nafsu soal. يعني هو السؤال يعني شيخ يعني طريقة النجاة من فتنة ما ذكر فتنة المال وفتنة النساء. أما فتنة النساء فما تقدم معنا الزواج. jalan keluar solusi untuk selamat dari dua fitnah ini, fitnah harta dan fitnah wanita. Adapun fitnah wanita sudah berlalu pembahasannya. نعم، يكتنف فتنة النساء بأن يتزوج فإنه أقض للبصر وأحصن للفرج. Menjauhkan fitnah dari wanita itu menikah. Karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. ويعني من تزوج واحدة وما زال أن الرجل يعني كما يعني معروف فيزيد، فالله عز وجل يقول مثنى وثلاث ورباع. أنا أدري أنه سيأتي أنا أترجم لكن الحديث هنا لا يتوجه. خلاص مر بنا هذا غضب يغضبنا الشيخ. الله المستعان. ولا يخاف الرجل، لأن كثير يعني من الناس يخاف الفقر. Seseorang apabila dia menikah dengan satu belum cukup, ya boleh dia tambah untuk yang kedua. Itu syariat dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau merasa takut miskin. Jangan pernah engkau merasa takut miskin. فالزواج سبب للرزق. Ingat, menikah sumber sebab terbesar mendatangkan rezeki. أسأل المتزوجين. Aku bertanya sekarang kepada orang-orang yang sudah menikah. كيف كنت قبل الزواج وبعد الزواج في مسألة الرزق؟ Bagaimana kondisimu sebelum menikah dengan kondisimu setelah menikah dalam hal masalah rezeki? إن لم يكن الكل بل الأكثر صار غني بعد الزواج، صحيح أو خطأ؟ Mungkin antara sebagian atau sebagian besar, ya, kebanyakan dia menjadi kaya setelah menikah. Benar atau salah? Benar. إذن أنت تخاف، يعني هو ما زال يخاف من فتنة النساء ومعه زوجة ويخاف من الفقر. فأنت قبل زواجك بالأولى كنت فقيرا. Kalau begitu, mengapa engkau takut dengan fitnah wanita? Engkau harus menikah. Sebelumnya engkau takut dengan kemiskinan, ya, engkau menikah. من رزقك بعد الزواج؟ من أين جاء الرزق بعد الزواج؟ Datang dari mana rezeki setelah pernikahan? من الله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Datang rezeki tersebut dari Allah. Kata Allah, apabila kalian dalam kondisi miskin, Allah akan jadikan kalian orang kaya. إذن فإذا تزوج سيزيد الرزق. Berarti di antara faedah menikah akan ditambah rezeki. ويدل على ذلك
Dan yang menunjukkan akan yang demikian, أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ada seorang datang kepada Nabi SAW. يشكو الفقر. Dia mengeluhkan akan kemiskinan. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. Maka Nabi SAW ketika orang itu datang dalam keadaan mengeluh dengan kemiskinan, Nabi kasih solusi, menikah. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج. Akhirnya dia menikah. Setelah menikah, kembali lagi bertemu dengan Nabi SAW. ما زال يشكو الفقر. Dia masih mengeluhkan kemiskinan. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. Maka Nabi SAW katakan, nikah lagi. Afwan jemaah, ana refleks. Astagfirullah. فرجع في المرة الثالثة Akhirnya dia datang kembali yang ketiga kalinya, يشكو الفقر. masih mengeluhkan kemiskinan. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. Maka kata Nabi SAW, menikah yang ketiga. ثالثة فما زال يشكو الفقر. Masih terus datang dalam keluhan yang sama, masih miskin. معه 3 زوجات. Padahal dia sudah punya 3 istri. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. Maka Nabi katakan, nikah yang keempat. فصار بعد ذلك غنيا. Setelah itu jadi dia orang kaya. Itu sahih. أيوة. Sahih. Apakah hadis ini benar? Benar. مسألة الرزق أنا يعني في اليمن يمكن يعرف Masalah rezeki, beliau tentang diri beliau, ya, di الشيخ Yaman, mungkin beliau mengatakan, mungkin saya mengerti tentang kondisi Yaman. الشيخ عبد الواسع السعيدي حفظه Seorang الله guru kami yang bernama Syekh Abdul Wasi' As-Su'aidi وغيره كثير hafizullah. Dan selainnya daripada para masyayikh yang sangat banyak من مشايخ اليمن. dari guru-guru kami di Yaman. كم عنده زوجات؟ Berapa rata-rata istri mereka? 4. 4. يستغرب البعض صح؟ كم عنده من الأولاد؟ تعرفون كم عنده من الأولاد؟ Teman-teman mau tahu Ada berapa jumlah anaknya قبل سنة sebelum tahun lalu? أنا أسأله بنفسي. Ana bertanya langsung dengannya. 31 ولد. 31 anak. هذا قبل سنة. الآن الله أعلم كم عنده. Ini tahun lalu. Sekarang nggak tahu. Mungkin bisa bertambah jumlahnya. بكل مثل ما قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله. Apa kata Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i rahimahullah? حفظه Wa hafizallah. في الشيخ عبد الواسع هو من طلابه يعتبر. Terkait dengan Syekh Abdul Wasi. Syekh Abdul Wasi ini muridnya Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i. أراد يعني أصحاب منطقة في المهرة أرادوا أن الشيخ عبد الواسع ينزل عندهم دعوة مع أسرته. Syekh Abdul Wasi ini ingin bersama dengan Syekh أصحاب المهرة. Ashabul Mar'ah Mahra dalam masalah dakwah. Di dakwah ya, ini ingin bersatu di tempat dakwah tersebut di Mahra. قال لهم الشيخ عبد العزيز البرعي لا تستطيعوا. Maka Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i berkata, kalian nggak akan sanggup. لماذا؟ قالوا لماذا؟ Kenapa? Maka mereka berkata, kenapa? قال الشيخ عبد العزيز البرعي الشيخ عبد الواسع عنده كثافة سكانية. Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i berkata untuk murid-muridnya, Syekh Abdul Wasi' As-Su'aidi dia memiliki ini kelompok yang kecil dalam satu tempat. أيوة. وعنده إنتاج سنوي. Dan dia punya yakni model anaknya model lahirnya per tahun. فكل سنة يأتيه ما شاء الله أولاد. Setiap tahun datang anak baru. الشيخ الوصابي أيضا رحمه الله. Begitu pula guru kami yang bernama Syekh Al-Sabi rahimahullah. لا أعرف العدد بالضبط لكن لربما يعني من 33 إلى 35 ولد عنده. Aku nggak tahu secara pasti jumlah anaknya, tapi hitungannya sekitar 30 hingga 33 hingga 35 anaknya. والشيخ أبو الرجال Dan أحمد سعيد الأشهبي guru kami pula yang bernama Syekh Abu Rijal Ahmad بن سعيد الأشهبي Al-Misai. سمعت في دماج يعني Kalian mendengar langsung di Damaj كان في دماج قبل 10 سنوات dulu Awak sebelum 10 tahun lalu atau lebih di Damaj. عنده 27 من الأولاد. Dia punya 27 anak.
من يرزقهم؟ Siapa yang kasih rezeki mereka? الرزق من الله. Rezeki datang dari Allah. يأتي الولد ويأتي رزقه معه. Setiap datang anak, datang pula rezekinya. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. خوف من الفقر. Takut dari miskin. وهذا شبيه الذي يخاف أن يأتي الولد